Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family mbal mume kontonna mbal jayla mbal dimbara la bake team kabefo mbal mume kontonna mbal dimbara la bake jiba fans club ngal konton bake comme be nga mo nyamin insha Allah rabbi na leta mari masatalay January karo atilitan woro on the 16 nyanta kata peaceful protest la wobe kala munto la be kala sukuta traffic lights mba commencer wolto kata ton table ma fanga kata official to wolom au office ti ana office ko tangol mbita jele ka tandi gal la ko anga agreement no mum fon wala ale agreement no mum safe non wala ale mum fonon wato sitale pour babele man sasina morun nan ñin no kuuti mi halon ko wala ñanta ka ke insha Allah rabbi ni ñin karo be ñin January karo mun kono atili tanni woro ñine ñanta ka ke APRC dingo be dawoda mbe nga wuli nga tandi duniya le ko nga dandi duniya la ko ale wato mun fo asitale andon tolbe da min tempore tal pour babili masaina because APRC dia mo siata non kam ne di rol siata kan kaja firo siata kan fentije imamullah APRC kan pour kaje ko APRC halaki babili mansa kana kuma bayu babili mansa la ko be tinya nyina tenna ko ndol fana APRC ko kombe wulla bita peaceful demonstration la ka tandi gal ko ale mo fode wala peaceful protest la ka tandi gal ko wato sital because song iko ni mo nyonte favore la bumbalola na kam fota fa retaliate but ntol fana kam fatale mbitata ndela dunia la ntol de ngin non tol la kam fa dati because atole mum fo kunum bi alman barala de so lafale ale agreement no mum fo mun keta non definitely ntol la fa babili mansa na sena because nga jele ko babili mansa is the only person mun se Gambia sambano asat now ntol mam moje Gambia kono jan ntela jo ya miro to mam moje mun se Gambia bondino nyindin ko kono na manke babili mansa ti because nga jele nyin coalition mansa kunde ko beleke pour ka babili mansa tinya itata le foye commission jama set pour ka babili mansa ni APRC tinya way ala la jon ni ala ya jon mun kanda mo man ku normal mo man ku no wala oton tol APRC dingol nga wuli nga tandi dunia le ko wato sitale babili mansa be muruna nanne because wolu wati je mun se mobile ala sa de di yala hani wolu wati je nim president o kalu aka fo babili mansatina fatilon jumati fa ba fola babili mansatina nim mol ke siso busa ka fo ko babili mansatina wollon jumati fo babili mansatina alko albe mo mun sambala kitiola mba natilel mba sambala ICC mba sambala korle mba sambala ganel ni o mari ko abe man ni o mari ma mantana atole o ke fitnoti no la nay audio kilim bondi molbe yo ke programme di radio kon fo government spoke passing kanaka diam woto atol album alkamun fo mantaral kono woto al sila sele babili mansa kanana because nanata that's the end game of this government wala tinang ale nyin goal be tabi pour babili mansa ay bo Gambia kono jam because anta hono electional la carte dum to nyokono taponel keta fania fo keta fo dunia na taka babili mansa dani pour wo finti so dunia munya dani wato sita dunia man son ka mama son tol ko be mama na la pour dunia salon ko ale agreement no mum foda wala ni babili mansa agreement no mum ka sita because bi ni agreement no na tol ya feel sinin so manal ko mo na ta link problem no so wan decided to alcohol be lola ka ko defend mol fonante la moy lalde because ba jelo ko ale nyin sifale ke Gambia andun tol fonante nyin tala ko ke because already in karantale nyen tol nyaayre le so nyina tinna APRC supporter ka bo foni kata basse ka bo katon kata fukko en ko Gambia mume fintina nga tandi dunia la ko APRC ba balorinde and still now we need babili mansa nyin non tol la missionoti because Gambia al fonga haji nga tonya fono nyoy ni haje babili mansa kele ima kele fenkande because of ya lonne ko babili mansa de a lota Africa yele babili mansa de ay Gambia ay dino fasale babili mansa de ay fata fon respect le babili mansa dafale soto dunia fon
but ñim mol ne tela fla babili man sala because mu neketa itol be mun kono anim babili be mun kono manke ku kilint itol mal lay fanna e malla alala itol la zamane la ta shaytanul la babili man sa kon te malla tubabula nte malla fenna nte la ta malla nte la ta ari alamari man sa tallalla mu yente da ay sango da ay banko da fengo fem mu yalon ko be ñun duniya kono mari man sa talla mu yoda nte babili man sa den te la ta walla ñin non babili man sa la missionoti wala ne ferobe sitaka kani mol tinya ka fu aka keten ne aka ila dinniŋol kaŋ ne aka moolu faale aka ñine ke aka jalambatol le ke kumati jem ye a loŋ ko i maa fo bot bii Gambia ŋa je le ko alhamdulillah moolu ñaabee le kaŋ ne moolu be tooñaani faniyaa boloo ibe bondi ka ñootol because ya kele kuwo be diino la ani na aada kendol wala na Gambia ka fo le ko ntol ngam fanne dum seytaane bulo le ko no mi yalon ko jamal bije ma kala muta duniya fanka tama nyam itol ya mira le ko nimmo ko ha iko ha nani fenne bije mu yalon ko wala be tama kan duniya ko andum bi duniya man sakil jama bije iko fensi fa le batu wala munti mbe woto malal demandi fenne bije ka fo mu ye amma eliminati nimmol bi wolle be duniya ronka duniya na nafulo be abe nimmol lebul ani nyinke wudel nafulo be wolle bul minu la mission oy mam mission fiso soto duniya ko na manke ka do ko ke setano e ka do ko ka bara setano ma setano e fengo fen foye tol ka bara wolla dajal la mol ñun lon dajal la agentolti ñun no molti mi yalan ko be do ko kala dajal be follugo min na dajal bina fintila bot mo jamale be ñin kulopo kono wala mo jamale be ñin fengol patuka ika mo jele ay alato finko bot duma ka mun ke je wallahi billahi tallahi ka fenne to mi ko fem manay ba itata le fu ya lonko definitely ñin babili man sa de ndolbe mun ko na mantara kono o fana bijel wala na ya kele ñun non duniya fengolti ñin no molti mi yalon ke itol mal la alale mal la fenne itol la tam duniya na nafulo wala nay ka ku dantan ne yus mol kan wala monti wala nafuloti ka tun ko yibilitale ni nga nafulo di mol be sonnan nale because mo nekata nafulo mi fenne te mu yalon ko atede motije mun sa fo nga ko do konne motije mun sa fo nga nafulo konne amo maneo abo beteo a muslimo a kafiri wo a christian wo motije mun sa fo he ko do to ko do min jaw baldi hani nasara soda nte jiba ko lone na mawje so nyim molle be duniya kono ka duniya tinya mole wala nan ka brin babeli tata faya lon ko to nyim molde pour nga kan nyim molbul mbekela nyaadi le wato la nata ko ilo ngafu Gambia is an Islamic state so ni nga ko Gambia mi islamic bankolde e baaje la ko ñi seytano ñi ke wudel ni ñi ku manet e ba fal definitely islamo be dawoda next minute mona bina kala sharia la bina tarlaji so e baaje la ko nyankay nta succeed la no babile ñi pointol laji way kabri ñi molna te ko hani islam on tol man la fi wala ndol la famu la secularism masata fen fola dinoto a hagite fen kan ati dal fengo fen diata rek fengo fen yalon ko ni dialon itol la fo wala tin tubabole ñu sponsor baake ko do dile nafulo ye dunia na kono fengol be dila iko pour nafulo ale Gambia develop fentem because mu nekata e setano la agenda mun support wala ñi freemason la agenda ye mun support wala tin bi ko di jamadil wat kabri babile man sita mo ko dosto ñu ne mun soto ni babile man soto tendo Gambia tin te ñu folano. But why? Because Babili ya ronne ko definitely ñim moltum ya lon ko be loka Africa le ando ko be dino fana fasa kan kin kelo be atata na ta ñinno wa alhamdulillah kabrin sita ngaji al mamul fang mi yano ko wala al mamul na banko al mamul jamal bi je saybe silo je kan alma alem be ta kanda alma alem be tandi silo mi yano ko be kala sila tilin dimbalti hinno kutum be tama kan duniya kon hada madingo kene la duniya wafi because of moneketa nafulo bi masakunda jamal kabalu wala feke eliminati dol ka commandi freemason dol ka commandi to dol bije government stuff like that
hani ni tata jibe tatale hani football lal kono musicianol kono kata molmi yalan ko celebrity sollo molmi yalan ko popular tale jama bije be nyin kulo pole kono isaje moyesi aya nya kilungo soron ay kilungo yele sa he ila ke dala ni style on style why wo fon wo style on mu style si falo mon munana ko ako sign si fage wolon tacalla sign out ada bijele foy tata fan hadi ni na tata le kolo siro ke bage ale Macky Sall symbolo fan jibi mone bije suwole bije yena fana adama barola symbolo jibi mone bije suwole bije andu nyin suwa ka mun tandi wolon ko nyunube nyin kolle kono wallahi inta mantara kuma kensen folade nka fende fale mu yalon ko bi wo nyine be duniya tinya kan nyine be mol masraka nyine be mol dundi kan jahannam bo mo jamal bije malon ikatara ko wurle dron ite dafe mabel ko ni ko he ni ko bi but ite ka mun no wala munti andu nyi ka mun no ma soma abe sambala mun tole wala nang ala korosi bak la nyin dunia mansal kono bi mansa jumale be lola ala tofo mansa jumale be lola EU wala UN fengo nyi ay ala tofo je aman soto de mu nek tam ite because ite ala tofo la no andi tambi silama dinto jandi be fen fola ala tofin ko boti ko non te ala to fin ko na because tubabol man lafi wala ni eliminate wala ni freemason man lafi nga ala to fin ko so nte ala la ko nte dati je so ni te ala la ko te wote ite mo na kuto wote te be setan si wala ka so ni strategy ni ko lebe tamaka duniya ko wala nan ka fule ko dinningol mum bina senen soma nte be bala fala o dinningol le because ite bulubani maralon ibine dundi la kulle ko no mi yalon ko ina be kala diamola gitasia abe kala problem wala ni tata jibe ñin jamana labango mum bina fitno be siala bakel moltina to nyani bataro fango bondila gor jigenol be la kodol dondi ka hani ba asan naka diam nyamin ten gor jigeno ko di jamala dondi satel kono hani beef nga example kilendi yalla ni aje bi ika fo gor jigen ya ha mul ngata ko sonna wala munana na mansa kunda ya lon ne ko ya kodo munta gor jigenol bul ya fo molede alfintinal ya fo mugambe le ko to nyalo nyin gor jigenol nyin ke wudelde yentol ma koy kodo lale poti tew fola ete sonna ka fola ibal filindi lale kada ka fa ha yalon démocratie le be kering ha yalon moy raisotole pour que diam wala moy raisotole pour que cool de ya haje too much of right amam betia hani society kono hani korra ko na bija katulale tay bi ni tani fa be korra kono ido mañol bije ifanyol i bari ñol bije e ka fa tenga raisotole ko kuke mun dia tanya who are you italon jumati but ñin non kuute mu yalla ngabe tamakan wala nan ka for future generation o mum bina problème be bulu bak ñin tol man tew cité bak nga diamo nga mol sensitize ka fo mole ko ñine be keri dunia kon mo jamata fa hamla amanke kon ka diamo ni di yalla hani nka kuma le fo mu yalla ko handi ni tada fo fata iba fola ko boy do ne ñin fo jiba kula ñin fo le sanji dantan koma wala sa fono ya 2020 boy do bi jaay ñu fo ne jiba kulo aluma benta dimanche le for example ñu ko mo fa pot muna nan tol be ñu fenko kala because ñu don kuute mi yana ko lebe tamaka pot jamal bi jey malom wala na jandi be bulala kula kunoma atra ya kiskis ya karang ya long muna nyint because bi ni tata jibe life be molla amma life system be change tan mol be la daji ko falen kan because bita fo wati soto da fan hani ni momu yalon ko wala limani ya fon soto molde ibe ken muso jele yo tulun ka banta tilbula kunte ba mu limani ya fon soto wala ba fala alta alfa aliya fon sutura oto wato limani yalle o batala limani ya lamfuta molbe concentrer mu ka molbe considérer dunya nafulo la kan andu ngin nafulo wala be mo jamal kasara la sinin so moneketa na mansa kundal mun soto wolle ñun ko fi so bi na tara ñunu tatale foy soxite la fa bon fatul ya mira ko natol fata sinin soma fengo fen baro barabe dunia kon wala momo be ñun ko ki atol ale ko mun sign wala ale ko mun fen ale ko mun semento na tara momo dabije sinin soma momo ba baro ki a jankan ko do be tare la kaburo kono
the same ni mo fana misirolo wala ku ke mi yalon ko amma mo ke mo na fanje misir mo ke hadama do da fengol ke mo na fanje nani ni fata o barajo ke tarje woto momo e fen kurungo fi Gambia kono jam wala duniya kono jam hade ni fata a yankan kato be tay la kaburo kono muna duniya na fulo kane atinna ye fa wafi ni mansa kundalla ni mansa kunda molla duniya nafulo atinna ñunu ye mol wafi duniya nafulo atinna mota to nya fola duniya nafulo atinna molta silala alala dos mo nekata la fa karejla bot ko do bina ñami manke mbasu do la ñami manke dan ko ngasu to rek manke ku bake hadama dingo akamta ko kandio bibi ni kandio sa yamala every second kandio nyimbe ji kande so itol kono itoli ando itol la ndol be la kandio malatan kabinto wuluda na kandio malatal na kandio be lorin abe bankande faabe kotale faabe hafle fa kana bande ba malo mbe kumpole kono hadama dingo la ni sayate ma kumpole bije woto nga kata ngana dunia balu fana nyinyande pour sinin soma ala sem na nyaay mol kitindi nabe mol kitindi na safa alhamdulillah ngani fana kele kandamato but more care. People don't care. Ngasodo nyimbe tabile pour que gambenol tinya ka dunia mol tinya ka babili masana la motinya wala tina kilo siata kan ndol fanan ko mbe wullale na defend tonya kan fi sabilillah ba defend la wana APA sinkol al ngawli momo wulta kajin kele akam to ko ibe jihadol la because ibe jihad si fanyade la ibe jihad kan ka jiko sinin so mala dimbal kana kasara ela dimbaya kana kasara because nyimma sakunda be damite la hajite molka dan ko tol idingol ni la na fulot rong ni la musol banta kon bi ala jibe kasaro be kenen banko kono Gambia kam to ko sate mi yalon ko alfatije gambenol man sila mola say fego mun diata moy kawlek yemmo jebe kulubal ya diamola ni ko kini ka fo demokrasi la be kere eti ningo jebe tama kam baddo ke be jamo sabaka ni ko ke sa fa demokrasi la ba ngata telephone fo police sol fa be ka hanyi kala do ko fanke because e ba kere ni ku ke ko na talan na tambe bule sa fa ajele nyin na right long amanya na kanyenke wato ibaje imalon ko nyunu be la do ko la ibe molle kantaka wala be molle prevent la ika society kono jam bon mol mawje la ba fam mol mo uniform tiol fam be ka hanyi kala do ko ke mo nekata because nyimman sa kunda na tay kulubal ya ning fa tambulo sembentu ya wala nan hadama di mo nyanta ke ku bakel adama barola nyi mansa kunda wallahi nyunu manke mansa te mu yalon ko nata Gambia ye nyi manke mansa te mu yalon ko wala nyi manske mansa kunda mu yalon ko nata pour ka dino le fasa nyunu be dino kele kane nyama ni te ko te mi muslimol ite ko Gambia ite danje islam te lolaje mune be lolaje albamol ko takende la nyola tron nyi mansa kunda wala nan always ndol mun ka diam ni non point sol tim yalon ko nyanta kay mol sensitize ni la bak police alon ko ni ne be caring society kono ni non kutim yalon ko wala be caring amanke fente mi yalon ko abe nukundi ne hani amanta refe mi yalon ko abe berole ko da hani a fele abe mol abe nyaatiri wala pam everyday mbaje kan sutatili mbaje kan da livre nga kono woto di only person mun selo no kanyim bondi Gambia kono ja ntema moja aka alata ko la babili masala se mol ma ko wala na APA sinkol alfal dindingol musuka fuke mbal danila nga wuli nga tamdi dunya ko ale mo fokunu wato sital andum bajela ko babili manse murun nan kayro kono ay murun nan kayro kono ka dukala satelo munati nan ntol fango mun kante dimi bake munati nan tol fata fingo fango be sila nkan na nyom fata fingo kele nyi kan mira bake tubabo ni la tubab yabe ni la kafir yabe ene ma moy tubabo yela mo sen exile ene ma moy tubabo ka fa mbenna mansa kari mutala nga samba kire ene ma alene bika moy tubabo ka lo kela mansa ka jafi ko gamme no ka jafi nya andon bi tata jibe ntol muhammad nyollo kata ibrahima kata nyin to sifo muslim tol drone be nyin barol ke ka munan nambe nyin ko kela
because so mune kata je mol karandi system o mi yalon ko ito fongo batata wo system o fongo lal iko say alnga ta nga di fata fingol so ibaje lako wala nan jama ninka fo mole hani sang atoli ya melo slavery mantara keri po say non joy ya fongo e sembo so to katambe nun doti because yemone ke e cheno le bondi say be la brain use kan kamol manipulate kamol ko takandi nyola ito la fontol nga mulle kamol karandi wol so ibaje lako ito ni mol karandi wol re ngal ka fo la ha nyin non to nyaati natara kulo mi yalon ka Africa develop la kulo mi yanka be development on natla in Africa tubabo ne ta kan dila mo fi ne ta fula mo muna ne matandi molla ikamoto do kunya muna ne matandi molla ika essence din ika essence sinyam muna ne matandi molla ika sekulo din bagaso do yam wolon do fo lon don tolta solo no ba botika na mol karandi fem furingol mi yalon ka binan waliol natla ndam mangol tema son tol ko bin ka wolle accept andu wollo molti mi yalon ko ndol ngata ka bula wolle no al yahudo ni nasara ndol selo nyawonya ala la lon ka ala le wol lon ka tammin tolte muna na yeto men son qur'an kon muna na yeto men son qur'an kon bi ndol ma la fin na naman ka al yahudo ni nasara ye fengo fen fora betiat al ngamono qur'an ko ngamono na dino ko ngajibe so ni ngaje bi mol al yahudo ni nasara fengo fen fo ndol mo fingol ndol misim non kon ka balu wala sini soma be kala kasaro dronet abina kala kasaro kono kombe kasaro mun kono bi wana always nkalafle africano nkalafle gambia fondinken nkalafle mon mun ka fe karantale e konintale ngani dula jibe kendek non kuti mi yalon ko wala bentol batandika andu bi hani soma hani sinin soma mba bata kono nin la faka da hal ngamurun qur'anol mi hadisol ka ya mun fo ngatama wala ngajibe fonte free la bon nin ko tuba bolla seria on ka balu wala demokrasi kulbal ya krasi fantara buru krasi kasaro drong hani bi al radio al programme moy radio kon al television jibe al kamunje al kamum moy bedol kan kumol be fola moy adiata nyam every day ko kulle je famu yalon ko fa kayta akayta fango jahal munatinna iko gambia kuto daji ko kuto ñi ñon daji ki hak halakiri ndenen maaje kadbe doto gambia la tari ko kon ala dingol kulo ko no kanal dingol kulo so mbe kala nyaade ko da fengol wulo kon hani da fengol fambe ka ma nyami say mul fan ka ma wol nyam da fengol be ka ma nyam wulo kon hada ma dingol fan ka ma wol nyami society kono bi pour mo because saying democracy law, yes, democracy, we are free from what? Al freedom munekam mune freedom muno freedom fangot ha fengo fendi ata nyaake moda te kumala hani idingol inyanta ke karandile yelondi alala silola ye kulu betola bon ni dingo bula fly freedom osoto adia fengo fendi ata yake sini so may tefale be duna jahannama ni mekke ko because dingo la baro le be duna jahannama because bone kada e ma karande man to nya fay so atol ko ngatarate ngan na family dundi jahannama dol fo ngata jahannam so ñon baluwoti ñon freedom ti ñon democracy alma alen dema alma ale silo tandi mol alma ale mol tanta kata ñim mo kata tol alma ale mol tanka shaytanul la mol la mu yanon ko walla binakan ka dinol ama kele alma ale tanka ñim feññaw ni won badingol mbal konto na bake mbal jayda because dia moment dia fana asekeno nga diam ngabula mola wala nga fen fo mi yanon ko manyana ka fo al salon ko abota shaytanul la bulu wadi nga fen fo fenken doto e salon ko alhamdulillah bota mari mo talale bulu assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum mbadi gambiankol e mbal be kontona altonnal konton la alnal badi malom Cherif Cissé UDP forum group 1 e lamen kan mbetentu lambe jayla lamen kan imu banku dinken dolati lamen kan
bri bota doy kono imandum patioto and you are neutral bri baro fans club olo ntele folo nge kol ko lamin kan ko nte sirif sise ngete lamin kan min long ite mi yalon ko ka toñale fa san ko ni ñi molte laban e ko nyako no batunga president support ngo e ni ta labanna yalo nga foel ite fa nata sonko ngam foy toñala because ndengale ite manke politician oti gambia dinkendo lo muy teti ite la intereso be mu ka gambia je tala nyato president baro ni lamin ar dabo nyol wol be min kuto gambia ikula ko e bole kuoto bari e kay title min fo yaka odulato wo diamoto ite maki je afo ente service ente la ngaki je ka fo ko lamin kan a felenti abe diamu kan Maimuna Sise la hanbagola lamin ardabo ntela ngaki je aya lon ko that phrase is from me ibo kan la le tela nyadil yaje o alaji kijera fan nte fem fola la kuoto foni ngala audiol moy about Sirif Sise yaji so nte these people ikela immaturity ikalo nyadile ninte ko president baro manyenke afo president baro e nyineke politiko katama wo nyale ntella UK jambi jankoto nin do ilota ka patio kono ka president ya nyinin niatar gambia long do si wuli aya fo mole ko alien nanyin koto ma minje mfama de ngote fa isi bula nyola isi nyol bar tubabol ikanyo saba based on policies ne lamin arda bokatalo aka kuma kanal fo Sirif Sise ma Gambia million ko imanke toñati ntenyanta fendi la minna ani manyana fendi la minna ate be bulare president baro min noma president baro nyom mo bulu jari hani netetu wabu ka mo so ala Gambia kono jannabe ke la president ati aussi ala manya fanga ya yitandi la ko president baro mu moleti mi yalon ko amandali sori kola yaje mo mondi mandali sori kola ni mol dunta ko to rek yika jam fa kele so ite ma fo president baro ko ayta e molso president baro hansay abuka soro keno mol la kodo abole taka kala kordal dada ka bunsan ka fengalke mi yalon ko amanyanna kela so ite ko lamin ardabo ite ko ite ka bula wala noma iko bente tinyala Gambia kon lamin kan ma safe lamin kan yala diamo le fo ay toñale fo ntele ngo hedino kije andon ite imu Maimuna Maimuna Sise imala du rosolte because na ko ibari muso na ta janna ay mune fo ako ñom mo barakantang man soto dabo kunda fami ni ko lamin dabo ako ñom mo barakantang man soto andon albe president baro min noma the same thing president baro amanganiyo soto Gambia anganiyo korkorta andum president baro tentel murundi no la dictatorship kono so faale atel min ite lamin ardabo lungu men na mbere dioto yemuna fonye iko gam inte ngamuta Gambiankol mu tole wala bari iko sama be malo min kala wokata dimanche leti de karo tiltan ane lulo December karo lamin dabo muneketa tenellung lamin dabo yalo muneketa dingal kanyo dan dame e kanyo dan ibama nyol la fututo e kanyo dan jele dingal kanyo dan jele lamin ardabo I am very happy contenta bake atel min be kasi wodulato al konten singolo la Gambia ngan singolo Gambia kon alko nim futata Gambia kon albe mutala alben city la ntata ndunta Gambia kon point of entry Yundum International mfintita point of entry Yundum International sain atel nyanta kuma fola le Sirif Sise ma ba lamin ardam ndiya tari bari mol min ke la moyala alla nyi ndiamo wolle ba kendi la mol be bokam president baro koma because ya lon ko Sirif Sise nyol Kingsport nyol yankuba da mo nyol operation 3 years jot na Gambia din kendol tonne bije Gambia din kendo ntel ngam bondi adama baro be president yala wo kafo ne mambula noma hanala inauguration hani independent follow ay minke Gambia kono wakafo Gambia la independent stadium aka only 26,000 people aka oleta to 30,000 people aka oleta ntel ngam bondi wala siata adama baro ay min soto carte ko soto ya jamme min soto mama kande min soto anene man soto Gambia la political tariko hani sayin alla sondo molbe sitiring al tulolbe sukiring al nyalbe finkiring al mampare ka toñaaji bari president baro mbe min fole mo sifal min boko lamin ardabo nyol mol mi yalan ko ibari musol kanaja nte bari musol lamin ardabo ngam bari muso nga flyndi le kanati America jam
ngando ma nga natile abe America jang ngamba ma Angleterre jang ngamba ma nati janne Lamin Ardab nte manke mo fu mbita musol nke natile nte ka molle nati dimmuto la Angleterre jang mo tubabu nene mante dingo muta Angleterre jang Gambian kol nyinen ka ba miliyello Lamin Dabo ni koy ko saf sadadi mo furngala ni nin sirif sisi benta billahi wallahi abetinya wasudin koy ko sirif sisi ma nyinke a wasudin amankende ha so mbemin fole Lamin Ardabo alinga politiko alinga bula policy sol noma ni nata ja ete keta Maymuna Sise la dro soti na koy sija yesijam ibe sirin Gambia ibe sirin wo vuolto imantar fenna fokuma ba fo man nin ko kuma ba fo kuru dimba tew wala fisi atati aliyamira allahu tretin yalon kamune fale man nin ko kitimbanti o dingu sinkan buko itelom ban president barolom ba jumalo motente balino la na la Gambia Lamin Ardabo nalye any fonko ke fal mistake ta president baro mistake ta ayente arrest Gambia albalo na la mune bekeri because man president baro toñing neneta toñinna neneta nenna bari alafta kalabante ya min dundi la Gambia sirif sise wo kalabante ya mbole kel atel because munekata somanda ye wuliyeta atodum barola biroto aleta biro kiji aliya domo ye simanje ye wuliyete lela korda kon itiya muta wolom balwoti president baro ding henota abe America abe karangala alafta nabota president yala wayna si we kal kunto president Gambia kote fatel ya mira nkon kamen foy president baro fanga mole sita ko president baro ko nyin sanji sabo e nyanta jube la akay ko nyel bula ngamoy sirif sise natale akay ko bula nyel be malu kele Gambia kon ntel nim president baro jumale malta bi nintel nga mo men kumande ninkin sport e mol men kumande nintel nga mol men kumande ibe finti la nyame president baro la molte finti la wonya ajube alla bo wason metino ndiamuta Gambia ko le jumale tata ji al maluringol tata je al manta fenna foka al fal neng foka mol doya atel la nyin ka fomu doya ka foleti al nim president because president baro fang doya molon doya mo wala ka jam fa fonko ke andu muneketa nafiko mankuto abe president barol iko ni nafiko lafta mankuto ni na sarso di atata mandi la hido momi yalan ko ke baba mi yalan ko president baro every day asita Gambia kono mol sa foko yemin foko no anim bi yemin fo manke kilindi na tel man kende antel kende atale nen atel man kende a Gambian kol kende atale Gambian kol wol say ite sonna moye murundi dictatorship kon mo mantar baro to nyen kanja anu mo nenete baro to nyen al kana lamin kan to nyen jam few fendina any heading de anta sirif sise la safe say manke Maymuna Sise la hanba ko ti imu Maymuna Sise la drosol ti ndela ngaf bawo iko be iko kantel lamin Dabo nanata tinyaro la rek nanata kulubal yala nanata everything like I can do it more than you anu nga support sal sotale million ko imene noma mi yalon ko be siala bari ayente ni te ayen na famunela ite president baro aka muneke te fokata si wo biroto ibe fan doyala ike fan ke ko ke kendo albe sirin Gambia sirif sise foye singulo Gambia jam ntata Gambia kaira nata Gambia kaira Lamin Ardabo let me tell you one thing Gambi nyanin kol nyinen ka foye ko jumalom sande siseti nin sa Dawda Kaira Bajawara nyatarabe balurin no mbe kila no yeta ya nyinen ka ya fa ko sa Dawda Kaira Bajawara jumalom sande siseti wasu Afana is a no-nonsense man and he was a big-time politician, supporting Sir Dawda Kaira Bajawara. Lamin intel nga politiko long. Bar nga politiko mi long anim kuluwo anim bunya kono. Wala ke ni nal kana diamo jube ninte na ka rek kana president Barrow leka. Atelle ka foko albemol deviate la ka mol samba furindi ya kono. Bar mbe men fulale dingol la barako akabu bal le bala. Nka nyodang ba nka bojele. Bari nga yitandi Gambia la ko ntel nyanta minkele ngakele andu na diamo minke Gambian ko li yalo ne ko sirif sise be minke ka amantar nafiki ya diamo keka sirif sise be minke ka amantar palaso nyininka ntel nga ko indi Gambian ko mala wo koyta Gambian ko Lamin Ardabo iba UDP lan tabe UDP ibota je ntebi je hani Ousainou Dabo keta president malla fi UDP palaso Lamin Dabo malam fo yalo
nte ngamin soto anga ala tentu akanne bar nemol nyinen ka ntetinan ka fo ko ngakarle so nyanta nyine sambala jal no nemol nyinen ka ntella suwo kono moti je memu moja woti birim mbama kamano min soto nyani be yalol aka mol min ma koy mol yalol aka barakiyo min ka siya sinya saboti san kono tumodo san kon so lamin intel nga soro le long intel nga ku kende kewle long moye mil long wole ke nyabo ye momondi ye jamfaake a jamfa abela fonko kon momondi ka ku kendo e kabula noma wo ku kendo abela family kono lamin al furundi ya sopoto ala bula nalman furundi ya sopoto bula ntel Gambia ko tenkente sonna ni message o ala finti de aliya pile dawdande al nim president baro be al lafta furi ya min kala Gambia ko non ta talale bi nta talale sam ya lon tel lakum kanala straight wala ke nin tel lakum ninga fenke state house al kasi al kapile pour nsi fenje mi ya lon ko luwala karola mba asoto no la damen al yalo munam nal tambita nyinna mbe kar min kala bamal mbe kar wala wurundula batum fo al fenke ha ali aju albe menkel Gambia la constitution ka mo banen amanke tanatije bar ntel ngam fansi andi woti ntel ni simple message le nata kayitandi Gambian kolla ali minke president kalabante olong ali minke president sumulong ali minke president nafikolong ali minke president nalma bondi Gambian kol nini on the 19 tambe ngal ko ni mol fintita albe fintilal on the 19 ala mali okay mbal danila president Barrow yo suku okala moli finti ali finti ali ajube ha ntelde nkanda wala kendi president Barrow ay mol toñi andata nyindulato pour ning ay police wol nati je joran table nin na moli ili parek ya fako ha sa nyi i violental al kontel mu rebelol le atel al mol min balbe al be terrorist ha so alfata lamin kanma na UDP andu lamin kan mu Gambia dingalati anyanta jube la pati onin diata ay tarje na la fita ay lo tema ay ke a civil right person mi ya lonko abe munekela ni UDP ya kuke min manke silota ko alman siloke ni atella so ko nyambo pati o ali fenka manke silota kala lamin kan bi abe lorin Gambia nyim palaso leto nal mallami lafi lamin kan la momo ni mallafi lamin kan la mallafi toñal to say so nteni lamin kan always nka diamule nka kola kan call nka disagree ku jamala nka agree ku jamala ñino banku di yati to say so alinga kata nga mola personal call ngol nsina no le nsikan le la famille alon koy maki bari na hala madiya nga tambendi wala alkasi alkafonte ko jannim benna kodo kela operation tries jotna ko ngata mol makoy atella president Barrow anene mamburo sammo e Gambia atella president Barrow anene jumale makoy nobody anyo mo bulu jaro man soto Gambia kol alkafo mole ko dunta janne mbota jan lamen kan ntele nga safe say nimba safe la mbakela jele the golden voice of lamen kan lambastin Maimuna Sisters underwear lamin ardab mba kela wonyal ha ni keta chapi ke oti mi yalan ko ela musol ke chapi ke wasun ko nyinen kaba birin turundi njita karam modo i nyinen ka from one job to one oje ay ngamba ma tekke awol to fombe bi minto ndenga ba duwa sotol de nga fa duwa soto so mbe min folale alfata lamin kanma lamin man fenkalla amam fen foy bari man kijera la kumol moy nte fen fo no lay bari mbe min fola kijera rek ali nga politiko ke ibe damin je support do be damin ay je support ali nga fata nyola personal fonkol nata personal momo ndi nata te kam personal lante tulaji ha nte sirif te tula al ku jatan te la ku jatal al tente ci nyola nte be toñala fa sala nin toñala be fala na no Gambia be bula Adama Barrow no ha andu ngalon ko bi Gambian kol majority carte faylal wallahi Adama Barrow nimmol ni talata duniya kono ha iben nimisala muna kendi e wuluta Gambia kono iben nimisala muna kendi e keta Gambia la president nta sirif si sentela nga afoy la mol ya fataka bula mol noma non e ko la milliard ko they are not important ntel ke songole fo
muga fen fo jammi manke son fisiri walle wala muyti tamba walle wala muyti mo kurun la muyti yemo la million tan sabani lulo sunya ya dundi la account to fo moliye i pere tu mo mena wotu mo le no ya bondije woto mbal be tentula lamen kan ntele nga safe ja fo ntele nga safe alnal badi malam sirif sise e kuntaru waso. Assalamu alaikum. UDP Barbu number 1. Allah badi ma lamin jamme mbal kontonna bi dimaso wularola muslime ya kondondirola ka fali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbadi ngamiyan kolu mbadi UDP kolu binna tale pour kakacha manya membe kering na mansa kundala karola for Inspector General of Police Fabota Kalamalabang and then Director General of Immigration for Botanyu Kalamalabang Malong Barmbella Flanyu audio ning as Janyang Forumol Beto isa kalamuda adi gambe dum fanam be salon ko wala be kekang be intembo mendo bawo nal haklo bama Gambia national ID card janna ka fundinu man sakunda la bunda men immigration minister yenyim bankun tamale ni alkalul kachara kata kantiolu kanyi yamaro nyen dila ko bankola kayto sikamo men yalan ko sa respect back andu kana pare nyen na ka kayto nyen ka di mol la men yalan ko banke nyen banku dingolut yenyim banku beta ma wala la bari membe keri jang be tembo men to sayen fara fanya sato kono lo kuma kango ya itandi ko on tolu ngam menje nyende wala nyende ko kuma kenson ya banko tama wala la ka kuma fo mol ye men yalon ka mantre to fawol do bawo to lajang immigration men be jang bunda me yalon ko wala be marling ID card wala na mome yalon ko wala be sirinje fa fanya dingolo mo ay nyen tundo long ay sata long asu lundaw nen dur ngol bono nyoto wo beddo ko la wodin krala to bari munen narna ke molle narna wul ko ke ka report nyen kamala e ka lundaw men sambana pour kay register pour ka ID card nyen dila wo ko lundaw men reject wodi je ko wala atinne na ta kaf nyoma yata ya amumo bondi jang ka transfer men keta musa dibati nga ko mo moyla nun wati jang ko wala keta wa men ka sayin kuti bari ni ajo to mo man funde ka baro ni yitande ba kuma kan ni ba fola nyanda kala molde me yalon ko ya ko ni kis a koyima vawna na kata sayin tembe fara fanyale nga kata fonni musa fawo nyoje nga nyinin ka dalil jumala ya tinna ye transfer ay me yitande na wala nyinti ko yem mem moy wala kada ko lundaw men ke reject o dalil lo ya tinna molugul ta jay tata ye report pour yen transfer kambon ni jang so we mun yitande wala nyindi ko amun dan to lan national ID card nyanda sigala la kadi mol la men manke banku dingote say momen bo wo konyin kunna pour kaw mol tenten kaju be jumala jarta kaso da jumala manyan na kaso do yo mari ta ko mari lam mo jawati ya ta ya transfer wo dalilo nyin kammala fo ko membe caring Inspector General of Police and Director of Immigration fo nyin kuy mambo nyin kun kalama bang ba yem bankun tamale ko nkana so nga kayto di mol la men manke banku di ngote sa nim momo yo ko mari dalil jumala batinay bo mari transfer la wo ko jakalo wata bak wo ay tan ko woto hanbi ntole kuriya men kala sanju mo nim fulo kuriya hanbi wolbe balwurin ko daka nyim bankon kan mbadi ngam yan ko wo dalilo nyin kan konsina kanyi update o di molla mo nim fan yalla ma sinyo update o nyin ta aliya janjande fodu mo be kono ko wala be keri jambe tembe da mendo mansa kunna fango yamaro men di molla sai wo yamaro fango le kada mota men nan ko bo yamaro nyin tinya kan ka mol sembentu ya men yalan ko bank banku dingoti kan banko la national ID card sika kadila mbal tentula mbal jayla labadi mala min jamme
kafali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala baraka assalamu alaikum Musa Boto Sedi Musa Boto Sedi Musa Boto Sedi Musa Boto Sedi hakilotu Musa Boto Sedi hakilotu Musa Boto Sedi ni amay ko londo diata londo e nafa soto ni lombalol be nyola ni lon naje ka banta nadi am tedro mobe be sumyalel ni mu londo na fata bar Musa Boto Sedi la londo afitino warta afitino siyat Musa Boto Sedi iwululal buña ye horma ye respect Musa Boto Sedi te kilina kam molu wululal ne bar tilotir mo wilikil na kete wululalu ne ibtulo be ne kan abuka sum fonna foyte ida matalon nati Musa Boto Sedi kawando ke londo di molla mun si molu nafa fitino ni mo nango tuje Musa Sedi ina da science ne kadun kambiya banko kan kambiya din teti nte mun kadi ya mutente nte mun saja walidi be farato gilonki akam balasi ila kafonto da bijele gamje non mun bar ndabo kafotol wo gilonki akam balasi wona lutite wulto sate mun to bale be tema yaje mbe jabilate la ko lan tambetal sai aluti mandinka aluti jola aluti bafata nte saja wali nga gamo kanyil be to le tu nga jel be lon nka bo jilenki ya kambara si mbe min foka ibu ya lonne nka bo jilenki ya kambara si nka te nka ta aluti nye ya lonne de mela modu long ila ndiro kono lon keto me bar mela modu londe bar ye imfoni ko Musa mon kam mo manya sifake a wulta nyen sa tewlo ite man je kambiya dinti ina ta jang hormone bunya ni Allah taala to kendo mun be bulu moli e horma ye bunya banko kayto ci kayadi te banko dinti ika muru ko banko alfalu nen Musa Boto Sedi ta mi la banko foto malo luwa yin sembo so nyin kayto mun fam be bulu ya mutela bari sa ko te kambiya dinti ibota luti ba fatale kasa masa luti ngole muti Musa Boto Sedi luti ngole muti ndebe kam jilen ki akamba sin ka sato mo fote yelonne mampala ko sitina kanjof kambalasi burnu itema ibota woloto ibota luti ba fata ite Musa ibota lutil sate ba ko no ibota woloto wiye jawra niyalo aluti ba fata afaya sa yawali ba folo buka ba luti jam ite ba ite kambiya dinti bari sinyi lonje ko sa mbe no mara nye noma foyo kayto soto nyami ngalon sele ko sitamal ite nde bayla kambe jande bari na banko kayto mbo mutalelal because sitina molo mut adi ma respect ko soto sayta ka nyonya nyaman na gambia kayto mbam tale because ima nya soto bangu dinte ibata lusu ba fatal kasamas alut ibata wolet ada lonta koyta ibata wolet ila ko na karani la ke ustaso to wole sabu nyambanko kanja bar sa lota ko ite buta kasamas la do lonta wonte bit bar sa mbele ko kiskisile kambe kayto hana fotu nga femfene jebulu mbabe mutala isi muru ya kasama seta kayto nyini ina na si banko kanja ndema kasama senka kilimbaja man sen ka kilimbaja jinin ko belbe sirin bar bay tan sitnol be sirin say ndada nana tay nan ka tin ngene ben nan adunta siabate tele ndemo kadi am te nyinan siebe sanji taworowula anin karsaba ndenge wulule ndenen nadi ka tin ngene ngam fanne nen ka tin ngene ben nan imaje te ka mo kilin nen mo keme kete bane ke fane imalo fon e barko boyla koto Musa Boto Sedi ila kawando muta ye fata moluma Musa Boto Sedi ila kawando muta ye fata alfa nyoma ni alfa baluto terawol kande ni alfa le kul kilomin no ya noni hormone mbu nyaal ko na du ya noni katole kono o wal faali kamulu nente wolbe ko londo ina wato munna ikate karamole wulo kono ka lo nyini ikate karamole wulo kono ka senoke woke balke tewlo sidi ka senoke yo kar sita bangodo yo kulikilon kara won nyama folio fam itebe sira arabu du fonyo be fela fana be fela iko ke balle ne ila buru kono siyo ike ne imanku kelo fama beteto ifata ke ba neoma ila kawando muto ifata ke ba neoma kuma kun fadu langanyine fo mina wile la kuola ila kaito mbalo na yaso to nyadi because kambe dinde akwai ko kambe dinde to ko yewru lalon ni prede sinde fon sama ni be sambola fo ila korda ko ngeti ni sindi jebatalami
aluti bata da be sambala tek hanin te du na mobulu isi won so ngese ma fo ngesi ndije bari sinyi longo sa na banko kay do mbaki sikisi ya so to nyami itele ko sito marsa politiko banko kan niano ye da dum to te buluje ba ni manke banko dindi ye dum ye da dum banko politiko to te buluje mo la jot ba ni manu kuma kan jawo samba nyoti o begara ba itina da jaye kambe kay to nyini jaye ya so to hormo ni bunya kay ya de kana muru ko alfa nen totale musa bo to sedi sai ndo bulale no mera kay to so to nyan safo ya be lonnal isalo nyama ya fam okay bye baraka assalamu alaikum UDP barbu number 1 Allah badima la min jamme mbal kontonna bi dimanche wularola muslima ya kondondrola ka fali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbadi ngam kolu mbadi UDP kolu binna tale pour kakacha manya membe kering na mansa kundala karola for inspector general of police fabota kala malabang and director general of immigration for botanyu ko kala malabang malong bar mbellof lañu audio ñi as janjang forumol beto isa kala mo da adi gambe dum fanam be salon ko wala be kekan be intembo mendo bawo nal haklo bama Gambia national ID card janna ka fundinu man sakunda la bunda men immigration minister yenyi bankun tamale ni alkalol kacada kata kantiyolu kanyi yamaro nyen dila ko bankola kayto sikamo de men yalan ko sa respect back andu kana pare nyen na ka kayto nyen ka di mol la men yalan ko banke nyen banku dingoluti yenyi banku beta ma wala la bari membe keri jang be tembo men to sayen fara fanya sato kono lo kuma kango ya itandi ko on tolu ngam menje nyende wala nyende ko kuma kenson ya banko tama wala la ka kuma fo mol ye men yalon ka mantre to fawol do bawo to lajang immigration men bejang bunda me yalon ko wala be marling ID card wala na mome yalon ko wala be sirinje fa fanya dingolo ma ay tundo long ay sata long asu lundaw nen dur ngol bono nyoto wo be do ko la wo dinkrala to bare mun na ke molle na wul ko ke ka report nyen kamala e kallun dawol men sambana pour kay register pour ka ID card o nyin dila wo ko lun dawol men reject wo rije ko wala atinne na ta kafu nyoma ya ta ya amumo bondi jang ka transfer men keta musa dibati nga ko mo moy la num wati jang ko wala keta wa men ka sayin kuti bari ni yajo to mo man funde ka baro ni yitande ba kuma kan ni ba fola nyanda kala molte me yalon ko ya ko ni kiskis a koyima vawna na kata sayin tembe fara fanyale nga kata fonni musa fawo nyoje nga nyinin ka dalil jumala ya tinna ye transfer ay me yitande na wala nyinti ko ye memmoy wala kata ko lundawol men ke reject o dalil wala ya tinna molugul ta jay tata ye report pour yen transfer kambon ni jang so we mun yitande wala nyindi ko amun dan to lan national ID card nyanda sigala la kadi mol la men manke banku dingote say momen bo wo konyin kunna pour kaw mol tenten ka jube jumala jarta kasoda ne jumala manyan na kasodo yo mari ta ko mari lam mo jawati ya ta ya transfer wo dalilo nyin kamala fo ko membe caring inspector general of police and the director of immigration fo nyin kuy mambo nyin kun kalama bang ba yem bankun tamale ko nkana so nga kayto di mol la men manke banku dingote sa nim momo yo ko mari dalil jumala batinay bo mari transfer la wo ko jakalo wata bak wo ay tan ko woto hanbi ntole kuriya men kala sanni mo nim fulo kuriya hanbi wolbe balorin ko da kanyim bankon kan mbadi ngam yankolo wo dalilo nyin kan konsina kanyi update o di mol la mo nim fan yalla ma sinyo update o nyin ta aliya janjande fodu mo be kono ko wala be keri jambe tembe da mendo mansa kunna fango yamoro men di mol la
sai wo yamaro e fon le kada moto men yalan ko bo yamaro nyin tinya kan kam mol sembentu ya men yalan ko manke banku dingoti kan banko la national id card sika kadila mbal tentula mbal jayla labadi malam jamme e kafali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala baraka yo ka audio continue ni kotange usenu nimbe tonya fula usenu ala chance le tinya adama usenu bunyale aya horoma akay ko place o place jibe ilafta minne ya ta ake foreign minister ti a bonina nja ake vice president akay ko fa na e katan na ina simbala jang ibaje na ninte wulta 3 years ite sesi bare ha fa ko hani 5 years abola kala game ni usenu nama fintinu juna ako adama e ko ibe 5 years le kala je tindu usenu le kala vice president tino abe kala vice president ti 3 years be sila rek adama be wafula abe aba fula e ko fa siran fele afuta ni 5 years bara koronto dale yalo nyindune ani lafta bela ka fo abela usenu lafta bela wala na be fo ka bela kadu usenu ka balu UDP la fenkolla aka balu walla usenu wala na nata America reka fan kumbondi na kumbota usenu ay denkilo laje usenu dawe bankota ibatu ni wato sita ite fon yalon ko UDP dingo wala be sinu masayala ika denkilo la itata America ye denkilo la dawoda ye denkilo la usenu dawe bankota federa masayala itelbe masayala usenu dawe bankota la dabo 22 good years ibe man sa nyino la ila wato le man si ni la wato sita man satalla nako ibe kala man sati wala ibe kala man sati la woto ni la wato man si kana forcer ibe bamburu nyintri yeso ko ma nyamen diami la molie patio mo bebe diam kay lo no la pati dingole except UDP usenu be tek bare nde sa fale momo mamanta ibe mo tarra Gambia ndolbe sirinde nde sila na jibe Gambia no particular na ko be Gambia be tinyala molto tala bi nta tala sama woto ni mo be Gambia people interest alfindina na nyun ko diam han fo sign e ba kurukuru kan koro pameto man sata dilalla wo banku le fonte kere mi alon ko e be pa police la masakunda be pameto dila minna mini alon ko kana fitino la bondi o masakunda te kere banku kan woto UDP al setenkun na latal fanal ko atolem patio balti 2021 alena na karrew fay ni Usenu Tambita salamo be bula Usenu no manalon ko masata la nyine di molla dabo julalen tandela kuma kan wabuka diade keso onde bola fola woto bi adama bota UDP patiol no alko aliye bang adama tole adama fela e pati kutolo fenfe yalon ko itebe sonko dule fintina nje katu UDP mu sonko du ka foleti kanyola ngay bol fo kamol bamal tindi ibuka understand so fenfe yalon ko itebe sonko dule UDP dingo fele mi yalon ko asababo keta nata ke masati wala alfintina le na bulana UDP dingo noma National People Party na UDP bondije UDP eta nyamo kono UDP weta barate mela fam nkomba ko kurukuru kan fam pour adama UDP party of ban because amanke kay patriotic Gambia sambi fam ate mela fam. Assalamu alaikum. Kay NPP ka fomol bal kontona Allah suto wanyadire yo kay holonde kay romanso alay wala din ton laja ngamu tambul tande fulola number 1 eco freedom of expression, freedom of speech, freedom of association. Momo la party yo party retaji ena fa nyomi ngela yake ena fa political party don ko don kadun na yadum ikana sila hana state house nyaro is the biggest opposition on don ko don je UDP tanatela baro masala yo be jindi jang aboda je fana ay mol be la soto la fa sarare la fata ala wasul la fata femol be keta do ba fa ala ya barakat ala abaraka baki ka president baro din tolla kontanta la kula bi kontanta la ko soma yentri yes di amulan to bu ko jibe 5 years no botaji bu ko fon kala ko ledde
ma min lala kan constitution o min wadda ka ba min foka ntol bitala ni wala ntol bole calculate kan 3 years 5 years no ntol ko fa mira ha ni tata bi santo to nyin bulal be ba do ko kan spiritual si lolu a be ba do ko kan president baro rodke masa baro alo mari alejo alo mari aletendo kairo jindi mol kan doron Allah barka bake yo almasuto di yala be sino ku kairo kono nawede ku kairo kono fitinan tol alo mari ala yamalo nyori kan ya nyori kan foi kana ku mol kono kote kila ba horo moto Allah barka bake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين APRC Combo is Forum Happy 2020 Allah badi ma se wucham fem be fi forum wala kono ani ngabe forum to APRC forum wala ninga tra APRC forum wala andi imari be Europe le kono la famba tandile da na chairman to ya kan na EU branch to ya kan ko na forum wala sodo e kafume APRC Europe EU branch o APRC Europe EU branch along community a lota ñaadile a lota ñamin wala mo na pati ñaton ko min keta the right honorable Fabakary Tombong Jatta wole ya silo dinna ko nse brancho ele pour mi alon kabe lola Europe be le kan wala jam APRC dingo dimbe Europe kono asena nsa joindino groupe ñinto ning atara amare lafta ka dunje pour nga laño kan nga do ko min nse pati nyim fana ma ko no nyaminna hakilol to animbul na fengol to wo kaw kan ne APRC Europe EU branch lo ta nyi sangol be kono jama balu kono ya kala mo tante sew cham kala kumandi kala fu modi mini alon ko e ma kala mota be mol be dan na nyim forum moto jang combo is forum ni ngalla baadi o baadi be Europe kono min ma ko kala muta ba watol be so kono mol atole kala jamani mun toto ba antol be fana be different countries leto al sen kala muta dal sen te sew chamna nomba di no mari le a sen contact no le walla ale BMC o babandin tal la nomba di o babu gay sonko nyol fem be na EU branch mi ko ale contact on soto e sina ngi mari le contact ni se diamu se dunde forum on nyunto bawa ko kumma ya ta baki womo kulti men ko mbe APRC mo bedan la ando APRC mo forum to ni ngata be APRC le andi be Europe kono jang nde kalam tan la ko there is a branch called APRC Europe EU branch wobi jammina la forum lo mi alon ko pour na patilom pour kan na pati sembento ya ko other forum so yambare ni Europe EU branch is a special one mi anko under the directives of the national executive ndere la nyaton kodo the right honorable Fabakary Tombong Jatta ala idea to wolen nata ke manin Europe EU branch lo birin honorable Sidi Ndiaye Bije o time o biri wo tembole nata nganna branch lo falen wotumola Europe EU branch munu German Belgium letino o tembo chapter lam ka fa Belgium German chapter ando ngamera Europe la do jama balbi je fly chapter so bare ba constitutional land jamin ko APRC la silolu nyanta a di pour branch so outside Europe outside Africa nyina Europe branch lota EU branch and the UK branch and the USA branch so nkanya nan so non fana di the same thing applies to other branches like US branch and the UK branch or fana dungo be dawda ni be forum ko sa kalam dako o forum o jele mi alon ko e lota parti to ala kam fem be forum to mba frale ko ntoli EU branch mbe molu nyini kay be dawda ngalje dawda mbali kalam tan la ko alsina ngan hakilo lu fay ñoo kan je kan conference line on sotole kan meeting o ke e pour que molu be kala motandi ko
ñin ne be kerin walla nin ku be kerin se mune keno ganna patima koy a ngamira na ñim branchol mi be to bantala banko te min ke kam pour na pati mo be nya jele mo be akalondale oto be mol dan la don fon fe mi dawo da don ñin tare mantar ñim formol to EU branch e ndibe to Europe le kono nde welcome la isna contact olta Sehu Cham la number formol kono le baba ni tar BMC anim babu gay sonko ñulu anim mo jama jama min be ñi Spain ni Portugal lawd la to abdu kono jam o tan sign dom bal tentula mbal jeyla. This is an announcement from Sehu Cham for the APRC Europe EU branch. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين APRC ngol fano gere yan dol ñim mawlta kara kono be aldana men be suto kono fofana ke alñi masuli kara kono suma dan kondo ñero persengeno ya ida jame babili man sabe segine kotrali ana la muso al dingol an delegation me an tata jadi be kontona kana wala gambia mi nyaro babakatum bon jata rambo jata yabo ko am lu nya signol du jakata wala ko ma bakso na XT4 lu council lu député lu chamano lu am sukunda ake kunda kata bulan ko alay bajo ko do ko pamali soso an mo be EPS ko 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 kata ko na fokato Afrika bankol kana bula Europe UK America hal na bari woni Mamadou Badiya hande ko suma dan ko doli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh